Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti paga managpailinged itinagan a Janet. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo ta kayat ko ama ited dagiti kasapulan ti anak ko. Nagsakripisyo ak anagabroad. Upat atawan ti anak mi iti asawak idi nagabrodak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ken, kumusta ngay, Janet? Nakasaritam ka di ti asawam, ijay Pilipinas? Saan pa'y nga rod, Luisa? Apay ngay? Diyak manam mo. Agriring met ti cellphone na. Ngam no apay adi na sungbatan. Amangan no busy laang. Siguro ninanang laangan ti awagak. Wenen isulaangan ti pagdamagam. Anyat orasan. Agtrabaho tayo manen inton madamdama. Ay, wan nga rod, friend. Sapay la kumaat ka sungbatan ni nanang. Madanagan akmat ngaminan. Anyat ti pagdandanagam aya. Madi nga rod ti tagtagain na pwede rabi eh. Amangan no bannog mula ang dayta, gayam. No pay kasta, awagam lata ni Auntie Rosing. Tapno kumusta ti pamilyam. Hello, nanang. Kumusta kayo matandita? Kaasi ti apaw. Nasayat kami ba't anak ko. Sinarungkaran nyo kaditi ang po ko yun no kumusta matan? No dado ba akat agsirip-sirip kami laagan iti paraangan da. Amumait. Adda ti abalayan medya balayaw. Sa bali mo ti ugali na daijay. Mapanyon to pasyaran no saan kayo abisi, nanang. Buludin nyo, tayo pasyar nyo. Wan. Ibagam mga ron iti asawam. Tapno muna amapan kamay. Di namot nga rod sungbatan ti awag ko, nanang. Ang mga nubisi Day tatijak mo. No siyak tida kayo, mapangkailatan ijay balay da, nanang. Saan mo't adakas no kayat yu asarungkaran ti apo ko yu. Ipadas kung tumanan nga awagan ni Oscar inton madamdama. Oscar lakay. Nakaawag ka mat. Anya ti pakakumikumam aya. Di mo matsungsungbatan ti awag ko kan ka itay. Pasensya ka na. Busy ako namin. Ni Kalex ngay, mabalin ang makasaritak ti anak ta. Naturugan na. Sige, inton maminsan nga rudan. Sige. Naawanan ni Bagam. Agpakada ako, tani. Nagaluti maaramin dito eh. Mabiit lang ang Oscar. Papi ka ni. Adda ka di parikot. Awan mat. Awan gayang. Kaano manin ngagpawit ka. Inton umay alawas. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Sigurado kang awan parikot? Wait. Ala, agpakadak nga rudan, tani. Anda pa'y aramidag. Awan gayam. Umay kanudanan ng kantatang dita. Sarungkaran dati apo ko da. Naala tayo matinti sweldo tayo. Kaano ka nga agpawit, Luisa? Inton madamdama. Aglaba akpay man. O sige, agidan tanto nga rudan inton madamdama. Ag-grocery ka kadipay? Wen tapno addamanen maipawit ko at chocolate. Kan gumatangak iti abasto ni Kalex. Ay wen dagiti awan ijay Pinas tigatangam, friend. Wen friend, amok daytan. O sige, panawan ka pa'y nga rod taglaba akpay. Sige, agawa am taado pa'y tigatangak nga ipawit ko. Wen, di ka madanagan. Tabasit laang ti labak. Sige, agluto akmatan iti kanenta. Tapno saan ta maaldawan. Nanang, adda impawit ko akwarta. Kastamot tanggi package. Asinaw tinakay panaganan na. Ni Oscar, nanang, binilin ko matkit di nga itad na ti para kada kayo. Ay, okay. Awan ti parikot dita, anak ko. Kahit sinarungkaran nyo kaditi apo ko yo.
Wan, napan kami di Sabado. Ne, apay kasta ti tono ti boses yun, nanang. Ah, Kasla damot parikot. ay kwa. Ay, awan matkit de, anak ko. Kaano ti panagawid mo, aya? Urayak amalpas ti kontratak ananang. Apay ka di? Awan matkit de. Nasaludsod ko laang. Sige. Agpakadak nga rudan. Awagan kayon tumanen no sa anak abisi. Friend, ti family picture yu man ang taig igamam. Mailiwak iti pamilyak, friend. Nabayag matan ti panagtrabaho ta dito abroad. Mano atawan matan ajak nakit-kita ti pamilyak. Di ka madanagan. Makatawan laangan kat malpasan ti kontrata ta. Si Kangay, anya ti planom. Irenyom kadipay. Nasyak, saanan? Adamot ton urnong ko. Uray siyak, friend. Saan kon nga irenyo? Agawid aklangan ije Pinas, tapno makadwak ti pamilyak. Adamot ton urnong ko. Adamot ton balay mi. Umanay mat siguro day di apang rugyan. Ay, wan. Mabalinan day ta, friend. Ay, agnegosyo mat ti planok no agawi da. Tatang, adda akon. Ah, ay, si kakadiday ta, anak ko. Pudno ka diti makit-kita. Un tatang, pudno Ay, ti na- makit-kita yo. Nagawid akon. Apay mo tadi mo yung pakpaka mo, agawit kagayam ita. Puna, takayat kayo asorpresaan kininanang. Uray ti asawa, di na amo nagawid ak tatang. Aya. Janet, anak ko. Nanang! Ay, Maarakop ka matlang. ay, saan ka mo't siguro nga agsubli ijay abrodan niya? Saanan tatang? Nasayaat nga raw no kasta anak ko. Saan kan amaya dayo iti pamilyam? Nang runa kini Kalex nga anak mau. Janet, Nagawid akon lakay. Kailiw kayo unayan iti anak na. kaano pa nagawid ka? Idi kalman laang. Nagdiretso ak iti ayan dananang. Takayat kayo asorpresaan. Ha? Darling, manganan. Asino day chay? Kuha, Janet. Asino day chay kunak? Asino ti kasarsaritam, darling? Si Kati. Juan, siyak nga ron. Siyak ti asawa ni Oscar. Katsika. Anya ti kayat asawan da ito, Oscar. Ti kunam kanyak. At lalaki ti asawa mi di abroad. Lalaki? Awanan ka itibain, Oscar. Nangyawid ka iti sabali a babae iti balay a nagbanugak. Sa dino ti ayan ni Kalex. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Saan nakakaya ta makasarita ti anak ta? Isa po manokan. Awanan ka itibain. Siyak pa iti papanawam iti mismo a balay ko. Kalex! Kalex, anak ko! Kalex, anak ko. Anya ti aramidam ditoy? Di ka kaya ta makita? Ni, apay kastamot nun. Nasaysayat no saan ka na nagawid? Naragragsak ti biyag mi diyawan ka? Apay pailangan nagawid ka? At dan sa bali a pamilyam saan ka di? Anya, sa bali a pamilya. At dan sa bali nga asawa mi di abroad saan ka di? Insukat na kami kinitatang? Sana pod na dayta anak ko. Da kayo lang ang ti pamilya. Trabaho tiga po na no apay ang nagbayagak ijay abroad. Ulbud ka? Pumanaw kan? Di ka kaya ta makita? Nangagmumut siguro timbaga ti anak mo. Saan apod no ti bagbagan? Amom dayta, Oscar. Amom ang nagabrodak tapno maipatakder tayo dayto balay. Tapno maitad ko ti masapsapol ni Kalex.
Siya tinagsakripisyo ang nag-abroad. Kat sika ti adda sa bali a pamilya na. Bumanaw kan. Nalawag mo timbaga ti anak mo. Agsubli akto, Oscar. Ilaban ko ti karbangak iti daytoy abalay. Kas tamutan iti anak ko. Tandaanam dayta. Apaya kas jay nanang. Apaya di yung imbagbaga kanyak. Amumi ti ugali ti asawam anak ko. No ibagamikan ka, sigurado nga ilibak na. Kas jay lang arudan ti katugangak. Babaero pa'y ti asawak. Tijak kaya, kas labasol ko pa'y. Kagura naklaunay ti anak ko. Panagkunak kat sinurwanda ni Calix, anak ko. Sana mabalin ti kastoy nanang. Saan ang mabalin ang guraan nak ti anak ko? Gapula ang kadakwada. Nadalos ti konsensya. Nagabrudak para iti napintas ang masakbayan ti pamilya. Saan atap nagsapul iti sabali nga asawa. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Husto ka nanang. Saan pa'y anala daw ti amin? Ilaban ko ti karbangak. Isuda ti papanawak iti balay ang nagrigata. Si Kamanan. Anya pa lang aramidem nito eh. Pinapanaw ka lang arunan. Ni Calix ti gagarak. Saan kat asika? Awan ni Alex ditoy. Adda na panandakan lola na. Pastrakan nak, Oscar. Sana mabalin ti kasta ka panunutam. Siyak pa lang matisaktam. Nagpustol ti rupang. Saan ko ngayon patakder da ito'y abalay? Tapno adda pag naudan nyo iti babaim. Apay lang amin anagawid ka. Nagsapol ka kumay ti sabali at trabaho mi abroad ah. Ha? Kalpasan ti ado a sakripisyo para iti da ito'y a pamilya? Kasta ti bagam kanyak? Pumanaw ka no di mo kaya ti makanaman. San laang nga itati aldaw? Alaag ti para kanyak, Oscar. Papanawin kayo iti babaim iti da ito'y abalay. Agpatulong kadag iti masaknan. Jak ipalubos ada kayo iti babaim ti agnumar iti nagrigrigata. Anya ti imbaga ni Oscar, anak ko. Pumanaw da ka day iti balayaw. Agpatangken pa'y laang ti awanan paing. Kasano nga rudan day ta? Ipabarangay ko dagijay atat tao nanang. No kasampulan nga agpatulong kadag iti masaknan. Araminak. Gusto laang day ta, anak ko. Ilaban mo ti karbangam. Ada kami kanitatag mo amang suportaken ka. Amo mi adakkel ti laban mo. Gaputa kwartam tinaygatang iti daga anak kay patakderan ti balayaw. Agraman ti kwarta ana aramat tapno may patakder day ta balay. Agyamanak iti suportayo nanang. Awan ang yaman na, anak ko. Ada kami akanayon dito'y para ken ka. Para kada kayaw iti apo ko may. Maawatak itan, no apay asaan akayat ti asawam, ken ti katugangam adito'y balay nga agnaed ni Calix, idi nagabrod ka. Kumusta ngay, friend? Nagsasarita kayo ija barangay hall? Inton bigat pa'y laang, friend. Ay, talaga mo't anapuskol ti panagrup-ro paday dyan nga Oscar. Naku nampay, friend. Ti anak mo ngay, nakasaritam ka di? Namnaminsan laang. Uray ti anak ko, kaguranak. No anyamot at imbagbaga jay amana iti anak mo. Apay akas jamot tan. Day tangarod, friend. Amangan no nyaramidan da ka iti istorya. Iso akas jay ni Calix. Dinadail da ka iti mismo nga anak mo. Kastamot ti atap ko, friend. Sana bali. Agsasango kami to ije barangay hall. Alaag ti anak ko kadakwada. Agraman ti dagahken balay ko. Husto day ta, friend. Ilaban mo. One friend. Talaga nga ilaban ko. Kamaudyanan na. Naalak matlangan ti balay ko, tatang. Kaano ngay apumanaw da? Inton umay alawas, tatang. Ayan ni Calix ngay. At da iti silid na. Maikawala siguro day jay. Di na pailang amin maawatan ti amin, tatang. Dumting tulat na day ta anak kao. Ituloy ulat ta ti counseling na. Wan, tatang. Kasapulan na day ta.
Mariknak nga aging gaita. Ket nariribok pa'y laeng ti panunot na, gapo iti mapaspasamak kada kayaw. Mangan ka na nako. Sa anak pa mabisin? Naimas ti inlutok a pangaldawan tayo. Sa anak ka mabisin kunak lang aruden? O sige, inton madamdamalaangan amangan ta. Naladaw tayo ngamin anamigat. Iso siguro asaan ka pa'y amabisin. Mapanak iti ayan ni Lolo. Ay uwan awan mo't kit diti klasem ita. O sige, ibagam laang numabisin ka na, tamangida sarak iti kananta. Pemanawan. Kat di na pa'y sinumbatan ti salutsot ko. Ay, adayulat tatirik na ti anak ko kanya. Ngem sa anak ama po kawan itinamnama. Aramidak ti amin tapno agsubli ti panagtalak ti anak ko kanya. Gaputa dinadnail dagiti awanan baing. Anusam ti anak mo. Ubing pa'y ngamin. Di na maawatan ti mapaspasamak. Wala nang. Adamot lang nagkurangak. Gaputa imbatik iti aman. Nagtalakaklaw na kini Oscar. Kastamatan iti katugangak. Jak impagarup akastoy ti aramidin da. Aywan gayam. Anya ti planom kada Oscar Kensol. Awanin bibiyang ko kadakwada na. Nawayada ang mga ramid iti kayat da. Saan mo ida nga demanda? Saanan? Naalak matan ti balay kandagak. Kan kadwak matan ti anak ko. Jak kayat amasayang ti oras ko kadakwada. Ti balayo ngay. Jak nga rod ang munanang. Kasla kayat ko nga ilako. Agpatakderak laangan iti baro. Ay katsikaman anak ko. Nuag-naad kami pa ijay. Ang mga nuad-ad na asaan ang makamove on ni Kalex. Noan niya ti ammom anasayat nga aramiden para kada kayo ka ni Alex. Iso ti aramidem anak ko. Agpanunot ka anaimbag. Iti kasta, saan ka may lawan? Kumusta mo tan ni Kalex, friend? Ongoing lahat ti counseling na, friend. Naimbag man, tay manugot nga agpa-counseling. One friend, no daduma, ni Lola na ti kadwana. Adda ka di mo't lang nagbaliwan na? Adamot kit di, friend. No kas na akasarsarita, saan matan anangato ti boses na. Saan akas idi ka awid ko. Nakla at siguro itinapasamak. Iso akasta. Ano sam, friend? Maaklon nan tumatla ti amin. Adamot nagbaliwanan ti anak ko, tatang. Kasano anay bagamday ta? Saan matan anangato ti boses na no kas nangagsarsarita kami. Kan may sa, makisarita matan kanyak. Epektibo nga ro ti counseling na. Wan, tatang. Ay kat pagyamanan tayo iti Diyos day ta anak ko. Ayun gayam, tatang. Ada kasaritak abayar inton malam. No kasta, addan manggatang iti dagaken balayaw? Wan, tatang. Interesado ka no. Kat kayat na makita iti personal. Nasayaat nga rod no kasta. Wan, tatang. Ay wan gayam, da Oscar ngay, sa dino ti ayanda ita. Tinaudi adamag ko. Nagpasyudad da ka no. Diyak amo ano pod no. Awan pa'y ti kunana sa rungkaran na ti anak yaw. Wan nga rod, tatang. Awan bibiyang nakin ni Kalex. Napataglaang ni Kalex kan kuana. Gaputa agpaw-paw itak idi. Tadak nga rod iti sidong na. Tilaang kwartak tinapatag kadakwada. Kalex, mga nananak ko. Adapay klasem ita. Kumain, nanang. Agawaam tagigidan tayo kada lola kan lolom. Wan, nanang. 5 minutes laang. Okay. Mayat matan ti panakisarita ken ka ti anak mo. Wala nang. Ininutan nga agsubsubli tinasaya at apan nakilangan na kanya. No kasta akanayaw o di nasayaat. Awanin ti pagparikutam. Pudno launay, tatang. Ken adamot din mako na a peace of mind ko. Gaputa saan na ko nakagura ti anak ko.
Uray kas jay tinaramid ni Oscar kanya. Makunak anaga sa taklat taad da ni Calix itibiyag ko. Podno tanako naman ako. Naragsak ti biyag, no maurnos, ti saan niyo anag kinaawatan, iti anak mo. Iti panaglabas dagiti aldaw, naalak manen ti panagtalek ti anak ko kanyak, Mr. Lonely. Numay papanmat iti asawak, awanen ti planok, amakisinubyan pa'y kankwana. Tuy pagayam mo, Janet. Agyaman pagayam Janet, iti daytoy apakasaritaam. Nagabrod ka para iti pamilyam. Ngem sabalimet tinararamid ti asawam. Aket ala, ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Ikagumama pagadalen para iti nasayat a masakbayan na. Ket sapela kumamet, tamakamiris ti asawam katagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Janet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam a nagpailinged itinagan a Jordan at taga syudad ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan-ayat ko, average laeng tipintas na. Ngem nagaget ken naasikaso kanyak. Idinamamok ni Jessa a sexy ken nakapimpintas, inbreak ko ti kaayan-ayat ko, kat ingkasar ko adagos ni Jessa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O, kitaam, Jordan, ang mga numalipatam dyan sa ganak amalon mo. Mabalin mat nga rod ay amalipatak. Di arig nan analipatan ka no kasta. Ay, sus! Malaing ka nga rodan, tapno saan ka amala daw. Agan-anad ka, iti panagmanehom. Kat, jay balon ko akis ngay, tapno mapanakon. Talagang inal daw nga dabalon mo, pari Jordan. Ay kat siyempre, pare. Kasta ti adda nobya na nagagat. No kumangamin tamang biro kamat iti nobyam. O, di adda kumamat agluto, kan mga sikasukan ka. Daksanggasad nga rod. Tawan makitak akas kinisayra. Ha? Dahil talang, pare. Ay, pasensya ka langan. Naunaan kan. Isuasaan mo na paluspusan ni Sayra, pare. Ikasar mo kit din. Madanon to day ta. Saan pa'y nga ita? Pasensya ka na, Shera. No nabartaga ka na gawid. Naimasan may matang tinaginom. Wan, o ala, aginayad ka nga rod, ta mga numaitublak ka. Pasensya ka na talaga, Shera. Wan nga rod, ay na, nagdagulit ka manet. Oops, kunak namin nga ginayad ka. Ala, agiddakan iti kamat ay katakti sapatos mo. Kalpasan na, inak mga ala iti panglabar ko kan ka. Oh, agora! Ay, sus! Awanan! Nasarwa amon ti kubri kama. Oh, adto iti fruit juice, Jordan. Uminom ka. Tapno ma-rehydrate tabagim. Agyaman na ka, Shera. Ibusam day ta. Tapno masukatan dyan na ikat adanom di tabagim, idi naginom ka. Pasensya ka la kuman Nalabsan may tinaginom. Imbaglaangan saan anabartag ni Jeff, kat ada nang itulod kan ka. Saan nga min unay nga agin inom day jay? Agpulutan lang
Iso nga rod aparing pulots tinagan na. Katiyamanam tadati ko nam aparing pulots mo. Tanuawan, saan ka kuman nakaawid? Shaira. Oh, apa yan, Jordan? Malaminak. Kasano ko maamalamin ka? Kat nagpuskol ti... nagbara ka, Jordan. Malaminak ka talaga. Mabit lang, tayo di pagti electric fan. Di ka agbalkot iti ulas. Tama nga no kumaro day tarikrik naam. Urayan nak, tayo nak mangala iti danom. Talabaran ka. Kan mangala ak iti agas at umaram. Ay na, mading sa Japan nakaarbis ko itay malam. Oh, adto iti agas. Okay, sige, inuman mo day to Mabit lang, tayo saganak ti panglabar ko kan ka. Kumusta tirik nam, Jordan? Mayatan. Agyaman ak iti panangas asikasong kanyak, Ay na, mababainak paikit din kan kano daduma. Anya kalakit din aya. Pagbainam kumakat agayan ayat na. Kan alangan mo tabaybayan ka. Iswa nagasatak, takas kan katinobyak. Nanos, nasimpat, kan napintas. Jesus! Maala na pailang timang pasablog. San pasablog? Agpaiso ti bagbagak. Ni mat Gemma ti umawawag. Mabit lang Hello, Gemma. Manong, kaano kayong umay diti balay? Ay, Jack maibaga. Apay ka di. Nalipatan yun samot tan akasangay ko inton bigat. Ay, wan ngagpaiso niya. Nalipatak mat ngagpaiso. Kitaan nyo man, no sanak nga imawag, di yun malagip. Ala, Huston. Saan kan ngagpasugnod? Ading ko. Shira, anya dagiti awit mo naka-paper bag? Bado, para kada Gemma kan tatang mo. Kan aywan gayam. Ginatang ko jay kayat ni Gemma a modelo ti cellphone. Imbagam ko makanyak tapno inikan ka iti kwarta. Anya nga iti inosar mo? Kat adamat kortak. Una, kababain kan ka. Awan rumba nga pagbainam. Ta saan na nasabsabali da Gemma kan tatang mo kanya. Happy birthday, ading ko. Thanks, Manong. Saan ka din nga imay ni Manang Shaira? Pinanawak ijay luga ni Tay. Aday simsimpana. Mm. Aday tamad gaya man. Happy birthday, Gemma. Thank you, Manang Shaira. Ala, hintay nga rudin mangan. Kat ni, mabisina ko. Ay na, agyaman na kadagito isagot mo kanyak, balasang ka. Awan anyaman na, tata. Anya, tata. Tatang ko namon, ata isumit latiturong na. San aya, Jordan? Ay, un matkindi tata. Kwa, kasla sanak pa'y asanay amangawag ka na kayo iti kasta, tata. Rugyamaon, Shaira. Tapno masanay kan. Un mat ngamin, Shaira. Nuar arigan. Kasla tamot lagasawan. Sing-sing lang ang tikurang kadata. Mapan kamin tatang. Sige, anak ka, ket agan-anad kayo iti panagbiyahe, Umay kamin tumanan, no adawayami, tata. Win anak. Kat si kamat Gemma, igaad mo ti panagadal mo, Rinigalwan na kanimanang mo Shaira iti cellphone. Angam kita, tasaan nga isulatan tin into naram. Jeff, asino day Jay? Jay? Day Jay mano, naka-blouse iti kulay maron. Ni Jessa. Kabarbaro nga empleyado. Apay ka di? Ay, awan. Nadamag ko lang. Nagpintas mateng.
Ay na, nagseksi. Oy. Laglagi pa. Addan nobyam. Ah? Awan. Anam. Ay na. Kas ka ni Jessa, ti ideal woman ko. Aniya? Dayjahin ni Jessa. Agturong iti panganan di tarwar. Mapaanak maten. Pambarak ang makiam-am mo kankwana. Papanan? Alam kitin tabalon mo. Tayin tamanganan. Inakmangan di tarwar. Alam latan tabalon ko. Ne. Apa yan ngayong kapailaang mangan di tarwar? Ket addamot balon mo? Ay na, saan ka nangagdamag pay? Alakit din. Tamangan no adda sa bali, ang makilamisaan ka ni Jessa. Hay, mabalin ti makilamisaan kan ka? Hay, wan amanong, adamot bakanti ato gawain? Agyaman na ka? Siya gayam ni Jordan. Siyakmat ni Jessa. Damo nga aldaw ko lang ita dito eh. Una, taita ka lang mat ang makita. Sige, mangantapay. Sa tanto ituloy ti agistoryan tun madamdama. Kabayatan ti panagpalpalpata. Sige, manong. Narabak ka mat gaya manong Jordan. Saan man? Pugno ti bagbagak. Jessa, mabalin ka ding awisen ka, intun agaw tayo iti trabaho? Ha? Mabaling mat. Ngam niya, ang mga no ada asawam. Oops! Awan pay. Certified single. Os? Kabuan mat. Kas makita mat. Awan suot ko asing-sing. Di uray ikasar ka itan, tapno mamati ka nga awan nasawak. Anya? Agyaman naktada Jordan. Mabit lang tay nak ipapudot jay makanta mangantan. Nalpasa ko na nangan. Nangan ako ni Tirwar. Ha? Kasta ka di? Wen, mangan kalatan, Shaira. Kapilitan tako na matanangan kan. O sige nga, Rod. Umuna ako niti kwarto. Shaira, oray saan kan nga gisagana iti balon ko? Ha? Tapay? Tapno saan ka na mabannog? Mga anak tulatan ijay karinderya nga sidag ijay opisina. Kat isu ang Rod no isu ti kunam. Alang Rodan, inakon. Numaladawa ka sumangpat intun malam, mangan kan tulatan. Di na kon urayan. Kanayon matanti pa nagkuyog yuki ni Jessa. Manipod break time, lunch, kan uray numalpas ti trabaho. Kuha Jeff. Agpudno ka man kanyak, Jordan. Adda ka din relasyon nyo? Well, adda. Kat makunak nga isunti kap-kap na kakababae. Akayat ko nga idatag iti altar. Anya? Kat kasanon ni Sarah? Ibatim latan iti ere? Parikot ko nga Rod. No kasano ang makisin akan kwa na. Saan ako na naragsak iti relasyon mi? Kaasimot jay tao. Angam no kasta, asaan kan anaragsakin kwa na? Makiwin na suwaskan kan kwa na. Tapno saan mo't amang namnama jay tao iti awan. Shaira, nakaturog ka ka din. San pay? Apay ka di? Agsarita ta kumapay. At ang amin kayat kong ibagakan ka. Anya dayta? Shaira, pakawanan na ko ma. Saan ako na naragsak iti relasyon ta? Wen, amok dayta. Madlaw ka dagiti garaw mo. Urayak lang ti panangibagam. Kat agyamanak. Tasi ka amis mo tinangibaga. Ad imon inuray ang nagdamagak. Pasensya ka lang ko man, Shaira. Doin inot anapunas ti panagayat ko kan ka. Awan ti rubang nga ikidawam iti pasensya, Jordan. Nasaysayat matkit di nga imbagam ti pudno.
Ngam ti agpamarang ka nga ayatan nak. Shaira, Maawatan ka. Kat saan ka ngagdanag? Saan ka akagura iti dayta? agyaman ak, Shaira. Mapana kon Jordan. Agyaman ak iti amin. Kat tarigagayak ti ragsak mo. Agyaman ak, Shaira. Kasla akman asin amarunrunaw, iti panagriknak ita. Gapo iti nalaos abain amarikriknak. Anya ka kadi. Okay lang. Saan matlang ang naragsak ti relasyon? No mapilpirit, saan kadi? Uwan, Shaira. Kat agyaman ak, taman nakaawat ka. Kat ikarkararag ko. Ama sa pulam tumat ti lalaki ang mangayat kan ka itinalablabas pay, ngam ti panagayat ko. Anya, plano nga ikasarday dya Jessa? Ni Shaira ngay. Nag-break kami tatang. Kat ni Jessa itan ti ayayatag. Anya, ay awan ti amom, Jordan. Insukat mo ni Shaira iti dayta a babae. Anya langin ti kuna ni Shaira. Maawatan na tatang. Ken nasaya ti panagpinakadami. Unayan. Isu ano mabalin tatang. Dumanon tayo ni Balay da Jessa. Tatulagan tayo ti panagkasarmi. Jessa, ilabam to dyan murang nga day laundry basket. Masadutak. Sikan ati aglaba. Sana bali. Awan mat serak mo ita. Anya? Siyak ti paglabam? Kat, alangan asyak ti aglaba. Anya? Ay, unay matan. Kasadot mo matla aminan. Kasano daytan? Kasadot mo ti agluto, aginaw, aglaba. Ay, unayan. Apay, inasawa na tapno ada tagabuam, ha? Ay, unayan, aya. Babawik lakid din, aya. Babawim nga? Awan! Kumusta nga iti biyag da asawa na, Jordan? Buwisit kit di. Ne, apa yun? Ay, agbababaho yak. Anang ikasar ka ni Jessa. Salbag. No kasano ti kinasingpat kan kinaanos ni Shaira. Baliktad ka ni Jessa. Ay, napalalo ti kinasadot na. Ay, kasadot na aminan. Ay, So nabahali tanapintas kan sexy ti asawa. ay buwisit kit di. Babawik lagi din. Nuni kuma Shaira ti ingkasar ko. Saan kumakastoy? Ket, sana bali nga road, tanapintas kan sexy. Ano usam Iso nga road ti ideal woman mo, ako nam. Itaman ba nakapasyar ka, Jordan? Tatang, maasarak in balay. Tatang, umayak man makipangan, mabisinak. Apay? Awan maka ni Balayo aya? Awan tasadot mo't di asawak, puro ginatang itirwar ti kanan mi. No sa anak nga agluto, awan saan kami namangan? Aya? Sige tatang, tenak man mangan, mabisinak talagan. Shaira, sika ka di daytan? Oh, Jordan, sigamat gayam. Kumusta kan? Kastoy, malmalday. Taapay mat. Ay, malas anang asawa. Shaira, mga numabalin nga ituloy ta, tinaputan nga yan ayat ta. Mangmangag mo ka di day nga ibagbagam, Jordan. Addan asawam. Nakasaganak ang mangisina ka ni Jessa. Si kagayam ti ay ayatak, Shaira.
Iswa, please. Sorry, Jordan. Jakon maguston day ta nga ibagbagam. Kan maysa, saan ka di nga iso ti pinilim? Iso ti inkasar mo? Takdaram nga rod, day ta desisyon mo. Jessa, agbababawi ak. No apay asan asikat inkasar ko. Uray agbabawi ka, awanan Sarbina. Kan maysa, adan nobyok, kat umadanin ti kalay sami. Jak amo, ngam nakarikna ak iti imon, idi makitak ti nobyo ni Shaira. Kat dep-dep pa ak ita ti babawik, gapo iti nagbalin a desisyon ko, tanigayam Shaira, ti talaga nga ay ayatek. Tuy pagayam mo, Jordan. Agyaman pagayam Jordan, iti daytoy apakasaritaam. Unay kamot nga minen, ta nakakita ka lang iti sexy, kat insukat mo na dagos ti kaayan-ayat mo. Akat ala, tangay agasawa kayon iti dayta a sexy, ay kat ikagumaam kuma, nga agbalin kayo anaragsak. Ta para matlaang dayta, iti binangon yo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jordan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Angelica, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti kalaysami kini Renz, nagdesisyon kami nga agnaed iti lugar da. Tapno awan maibaga ti pamilyana, syakon ti mga aramid iti amin, aging gaan napasamak ti Jack ni Namnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Angelica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. No apay ngamin nga manugot kayo nga agnaed da manong Renz kanti asawa na dito'y balay tatang. Tapno makanwata mat ida, anak kaw. Adayo ti riknak iti dayjay nga Angelica tatang. Ay na, di ka kumamat agsaw iti kasta, anak kaw. Amang anumangag ni manang mau, kat masaktan tirik na. Nagado a babae dita. Dayjay pailaang matinapili ni Manong. Kaano a pumanaw da tatang? Mano abulan dan dito'y balay? Dito'y dan ngag naed, tapno adamat lang kadwata. Unay lakit di matan. Nay, anda ka mat gayam dita, Angelica. Kwa tatang. Ala akla ko matimalabaan a kurtina. Ay, itay ka kadipay dita? Saan mo, tatang? Apay ka di? Alam kit di ti kurtina malabaan. Napatag ti pagsarsaritaan mi kini tatang dito'y. Di ka man disturbo dita. Agmay sa tawanan nga agnanaad ta dito'y balayo, Renz. Anya ko maita? Ada ka di parikot? Sabali nga mititrato ti kabsat mo kanyak. Kasano sabali? Adayo tirik nami iti tunggal maysa. Kan agrek-reklamo pa yan. Agrik-reklamo? Panagkunak. Kayat na apumanawak iti daytoy abalay. Imbaga na kadidaytakan ka? Nangag ko ti saritaan da ni tatang idi napalabas nga aldaw. Sabali lang siguro ti panagawat mo iti nagsaritaan da. Anya? Nabanugak, pangasim. Tadi mo kuman na yun anti pampanunutak. No simple la aparikot, saanen amasapol nga ibagam kanya. Lovely.
Mabalin ka di a makasarita ka. Anya ti ibagam aya? Adda ka di parikot mo kanyak. Adda ka di inaramid ko adi mo nagustuhan. Anya? Mariknak namin nga dayo tiriknam kanyak. Adda ka di naibagak. Wano na isawang ko adi mo nagustuhan. Ibagak malangan tapno ammom. Saan asikati kayat ko para ni manong ko? Anya? Kayat mo amaamuan no apay? Diyak man amo. Ang basta, kagura kalaunay. Naimbag pa'y ni Manang Rina. Rina? Ti ex ni Manong ko. Close ko launay dayjay kat. Managregalo. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti bar no daduma. Anya? Agmerinda ka pa'y. Agyaman naklaunay, Mira. Ape aksla na unag ngamin ti pampanunutam. Ada ka di parikot mo. Kastoy gayam, friend. Ti? Saan asyak ti kayat ni Lovely para iti kabsat na? Anya ko manong kasta. Saan mat amabalin nga iso ti agdesisyon para ka ni manong na. Kan maysa, nagkalay sa kayon. Kan masikog ka pa yan. Managregalo ka nung ngamin di ex ni Manong na. Kan agkuy-kuyog da kanupay amapan iti bar. Di mo latan ikaskaso ti ibagbagana. Nagmadimat ngamin itirik na, friend. Nangro na pa'y kat may sa abubong ti pagnanaudan mi. Inaldaw ngagkit-kita kami. Ay, dayta nga agpaiso ti parikot. Ay na, di mo istresan tabagim, friend. Nangro na kat masikog ka. Kasaritam latan ni Renz, talumasin kayo iti pagnaudan. Busy ka ka di, Lovely? Anya ti bagamaya? Kasangay mo kanumat gayam iton Lunes, ading ko. Anya ko maita? Damagak ko ma, no anya ti kayat mo a regalo. Saanan? Diyak ka sa pulan dayta. Agpasyudadak inton bigat. Agpasyudad ka lang Sanak mat ngagsalsaludsod. Awan ti kayat mo nga ipagatang? Saanan akasapulan dayta kunakmat. Kabalak mo ti agpasyudad no kayat ko. Okay, no kasta ti kunam. No awanan ibagam. Mabalin mo ti pumanaw. Renz, anya nga tano pumanaw talaangan ditoy. Agabang talaangan. Wano saan, agpatakder ta iti kalapaw ta. Apay akastamot ti bagbagam, Angelica. At ka di parikot. Jakon kayat ti agnaud ditoy. Itian niya aga po. Sabali nga minan ti panagsasa o ti kabsat mo kanya. Nagaduman na dramam dita. Kasano nga ipilit ko ti bagik ditoy. Ang mga naga pa kami pa iti kabsat mo. Noan niya ti bagbagana, di mo nga minan ikaskaso. Napudot nga rod ti dara na kanyak. Kas itinakunak itayan, di mo latan ikaskaso. Jakmat kayat ti makiplin nastikan kan kuana. Maturog takit din. Masapa pa'y ti trabahok inton bigat. Tatang, agpakada akon. Nay, apay ang Angelica anak ka. Sa dino nga'y ti papanam. Agawid akon. Ay, saan kumamatakas ta? Tatang, jak kayat ti apa. Mahawatan ka. Hanggang pang-aasim taurayam kumapay ti asawam. Urayam ni Renz. In text ko matkit di kan kuana, nga agawid ak pailaeng. Amok nasaktan ka, etikas di atrato ni Lovely kan ka. Hanggang isulaang matikas di kan ka. No siya nga amada, maklon ka kas manugang kaw. Ay natangkan mat ngamin ti ulo ni Lovely. Ipilin na mat ti kayat na. Iso anasay-saya at no awanak ditoy, tatang. Narigatan. Amangan no aga pa kami pa'y ka ni Lovely. Kasaritak manan ni Lovely. Bagbagaak manan ti ipagmaw. Saanan, tatang? Nakapagdesisyon akon. Siya kon ti lumiklik.
tapno awan gulo. Anyat na pasamak aya, Angelica, anak ko. Apay nagawid ka. Tatang, jak kayak ti makiapa iti pamilya ti asawa. Anya? Narigat akalaban ti pamilya ti asawa. Nay, apay akastamot ti bagbagam. Anyat na pasamak aya. Saan kami nga agkaalaan iti ipag ko? Iti anya agapaw. Adayumat nga mitirik na kanyak. Ar-aramidok met ti amin akabaulhak. Ngam baliwalamot kan ko na. Narigat nga agpaiso ti kasta. Wen nga ruhad tatang. Kahit anya nga ro ti planom ita. Agnaedak pay laang diti balay Ni Renz ngay. Adamatan kan ko na. No sa dino ti kayat na apag naedan. May samot day jay. Dinak maawatan no maminsan. Mala, pagsaritaan nyo ana imbag iti asawam ti may papan iti dayta abanag. Pagsaritaan nyo no anya ti kasayaatan nga aramiden nyo. Basta siyak. Agnaeda kon dito'y tatang. Diyak kayatan ti agsubli ijay. Dito yak matan nga agnaed. Sigurado ka? Wain, pasensyakan. No pinilit kang agnaed ije balay. Jak impagarup akas jay ti mapaspasamak. Okay laeng, maawatak. Di mo mat nagayatan ti kasdya na pasamak. No jak kumaimpilit nga agnaed tay jay. Amang ano naliklikan ti parikot, itinagbaetan nyo kinilabli akabsat ko. Pasensya ka mat Talaga ngamin adyak maanusan ti makiplin nastikan iti kabsat mo. Narigat ti agnaed iti maymay sa abalay, no di mo mat kaalaan ti kabalay mo. No ipilit ko ti bagik ijay, amang ano inton madamdamak at agraman relasyon ta, madadael matan. Maawatan ka, bakit? Nasayat ni tatang mo kanyak. Ngamjak kayat adumakkel ti issue iti nagbaetan mi iti kabsat mo. Nagsaritaan mi kinitatang ti may papan iti dayta abanag. Sakbay nga imayak ditoy. Nasayat nga runo kasta. Kat sapay la ko tamaawatan na ti desisyon ko. Lakay, di ka matagtagari. Ada ka di parikot? Okay, klang, mat. Wano, mailiw ka iti pamilyam. Wen nga rod. Mailiwak matan ka nakwada. Ngamay mayaten ti kastoy. Tapno maliklikan ti sana pagkikin na awatan. No kayat mo, di bisita am da lovely kan tatang. Inton Sabado langan, bakit? Tulungan kang haglabay tay. Naskan na may sagana ti mausar iti ospital. Nang runa kat manuabulan langan katagpas ngaykan. O sige, no kastati ko nam. Oh, lakay, asino ti mawag? Ni tatang. Apay ka no? Kasangay na inton Martes. Ti kayat na, mapantayo. Kayat na kano makita ti apo ko na. Aywan mabalin mat. Awan parikot iti dayta. Sigurado ka nga okay lang kan ka? Adda nilabli ijay. Okay laeng. Dua atawanan asaan kami ang nagsarsarita. No pa'y kasta, saan mo't nga iso tigagarak? Mapanak ijay para ka ni tatang. Agyaman ako na bakit? Awan ti rumbang apagyamanam. Gapot aramidak lang ti amok arumbang nga aramidak. Adumot gaya man ti bisita. Wen nga rod, lakay. Sigurado ka nga okay ka laeng? Wen, dinak pa kadanagan. Ay na. Ada kayong matgaya man, Angelica. Renz. Ay na. Kasangsangpet mi laeng, tatang. Ay na.
Naimas ti turog ti apokok, ah. Nabannog iti biyahe, tatang. Ala, agtugaw kay upay, tamangalaak iti meriendayaw. Saan pa'y ngamin analuto ti makan? Anya ti parikot mo aya, lovely. Apay manan manong. Nakitak akos ko silapam ni manang mo itay. Anya ko maitakin ka. Pangasim mo't respeto mo't ni manang mo. Saan ko maasikat ti agbalin arason? Tapno aga pa kami. Ken maya dayo tirik nana iti pamilya tayo. Nagadulakat at drama day ta, babay. Dua atawanin tinapalabas. Apay, di na pa'y maaklon, asaan nga iso ti kayat ko nga ipag? Renz? Oh, ada ka matgayam di ta, bakit? Rumwara kon, mapanak iti ayan danti Silvia. Da kayo matanti makaamong agsarita. Bayamlatan ti kabsat mo. Aramidan na, noan niya ti kayat na nga aramidan. Tinapatag, tinariribukan ti biyag tayo. No di nakmaklon nga aging gaita, bye-bye amon. Saan ta parikot dayta? Saan mat nga mina nasaya ti kasdi nga ugali na, bakit? Di matlag, balbaliwan. Sana balen, tinapatag, nasaya at ni tatang, kantidad duma akabagyan nyo kanya. Bakit? Pasensyahan ah. Ha? Adda ka di kalukwan nga inaramid mo? Mabainak unahin kan ka. Anya ko matipagbainam. Una, tasipod nagkalay sata. Kasjay lata ti trato ti kabsat ko kan ka. Tawanin tinapalabas nga maging gaita. Awan lata ti nagbaliwan na. Sana balen, lakay. Saan mo mat akontrolado ti kapanunutan ti kabsat mo? Narigat lakit din ti maddan iti kasta kabsat. No si bibiyag pa'y day dinanang. Sigurado a pinagsasawan na ni Labli. Saan ko nga ipilit ti bagikan kwa na? Basta ti amok. Inaramid ko ti kabaelak. Tapno nasayaat ko matilinangan mi nga agipag. Ngam saan mat ngamin amaki ko operate. Kumusta nga iti selebrasyon ti kasangay ti katuga nga manakkaw? Nasayaat mat, tatang. Adda ni ipag mo ijay. Adda? Kahit kumusta kayo matayin. Kas iti sigod, ah? Anya ti kayat mo asawain. Kas iti sigod, tatang. Adayo lata tirik na kanyak. Tawanan tinapalabas. Angam, dyak mo. Talaga siguro adyak kaalaan ti kabsat ti asawak. Ar-aramidak mat ti amin akabaulak. Angam, dyak amukan kwa na, tatang. Talaga siguro akas jay na. Ngem nagasat kalata. Ngamin, saan akon sinti daw tinasawam. Di ka makonsinsya. Tinapatag kat ar-aramidam ti amin nakabailam tapno maurnos ti linangan yaw. Wen, tatang. At damit ten iti ipagmaw no maaprisar na daytawan no saan. Di mo unay istresen ti bagimanak. Makamiris to siguro dayjay ngam saan pa'y nga ita. Asino nga'y tinangawir iti anak mo, Angelica? Ni tatang manan, friend. Sika nga'y, asino tinangawir iti anak mo? Niipag ko. Naimbag ka pa'y. Close kayo iti ipag mo. Nasyak, awan makunak kan kwa na. Tanasaya at damat kanyak. Agraman ti katugangap. Sana all latan, Ha? Nagasat kalaunay, takas tati ipag ana ibatugam. Sana kas kanyak. Tawanan tinapalabas. Adamot ten pamilya at ipag ko. Ngam aging gaita, kat kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Anya ngay nga rot. Di mo ipilit. Talaga siguro akas ti kinatao na. Pagyamanam laangan, tas saan akon sentidor ti katugangan kan ti asawam. Sa bagay, husto ka, friend. Hangam, jaklat ta malapdan ti umapalkan ka. Si kakit dimot, friend.
Addan to siguro pag nakman ti ipag mo Kaanon tungay? Ay ka choice na mo't dayta Ti panunutom laangan, nagbalin ka anasaya at kankwana, itilikodan ti madi at trato na kan ka. Naunag matay ti pampanunuta, manak. Umapalak ka ni Mira agayam ko, tatang. Anya nga iti apalam kinimira. Nasingpot ti ipag na kankwana. Sana kas kanyak. Agmamalasak samot. Saan ka di aday ti pampanunutam? Manu atawunin dayta nga isuyo iti ipagmaw. Simple lang. Gamno apay adiyo matla maurnusain. Basta siyak, inaramid kun ti amin. Tapno maurnos ti parikot iti nagbaetan mi. Angam, awan latamat. Kastaw iti may bagak. No saan nakaakayat ni Lablay nga ipag na, awan maaramidan tayo dita. Sana balay, tayo naramid mo amin na pamuspusan tapno maurnos kayaw. Day tangarod, tatang. Kan nagihaman ka, tanasing pa ti katugangam ken ka. Sabagay, husto kayo. Kan may saan akonsensya ti asawam ti kabsat na. Isupayan ti mangyad adayoken ka iti kabsat na. Panaon langan ti makaibaga, no kaano alumag antirik na ti ipagmuken ka. Nutong palbyag ngay akasta. Ay kahit adamatan ken kwa na dayta. Ti panunutem laangan, saan asika ti ayan ti parikaw. Adamatan pamilya ti ipag ko, ngem aging ita, adayo latta ti rikna na kanyak, Mr. Lonely. No pay kasta, pagyamanak, tanasaya at ti katugangak ken ti asawak kanyak. Alakastain, ket agyamanak iti kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Angelica. Agyamanak pagayam Angelica, iti daytoy apakasaritaam. Ala, sika mismo ti umasideg kiniipag mo, ket agpakumbaba kalatta. Awan pagnaan na, no di sumaya at tumetlaeng tilin na nginyo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Angelica. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan nga Erika, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawisak mamet amang ipatulod iti padas ko iti biag, takayat kumet ama idrama. Adaan ako iti asawa, naragsak ti panagden nami, agingga nga imay ti katugangak a babae, a doble kara. No apay anakunak ti kastoy, iso man ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Erika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kuma, addan tumot ten anak ta, bakit? Tapno naragragsak pa, iti panagdanata. Wan nga rod gari, nakaululimak dito'y balay no kas di asumrekan iti trabaho. Wan nga rod bakit? Di kumamot adda masang patak, no kas di ang agawidak iti malam. Katadak matasang patam. Anya? Anak, ti kayat ko asawan. Pilya ka talaga. Umay ka man lang. Inakon bakat. Sige lakay, agananad ka. Wen, katsika.
Saan ka rumwarin ton madamdama? Saan siguro? Ituloy ko dyan gagaikak di ta backyard garden. Okay. Kitam, Saan ka unay nga agbaba di tiinit? Katni, nagpudo ti panahon ita. Wen ka di. Ala, mapankan tapno saan ka amala daw. Narigat tagkam kamakam iti oras. O sige, mapanak nga roden. Asino mat nga tatid tataulan day ta nga aso? Erika, ayan mo ka, day. Ni mat gayam tatang. Mabit lang tatang. Adak dito'y likodan ti balay. Oy, nakalagip kayo man na pimasyar. Adda kamit gayam dita. Wen tatang, gagaikak man to yung basit amulak dito'y likod. Nakapasyar kayo man. Anya day ta nakasako akargayo. Aglalaok dagito yung anak. Adda bagas ti kamute, naataas sa baken da dumapay. Alangarod tatang, tulungan kayo amang iyon nagdita balay. Erika, nagadumot ti prutas kan natang dita kusina. Nagapon na. Ay kwa, imay ni tatang itay aldaw, iso tinangyag. Ay, sayang. Awanak anadanon na. Apay, nagsublimot lang ka di adagos? Wen imbagak nga umyan dito yan. Ngam ko na namat nga awan ka no ti mangkita kadagiti taraken na. Kat adamot damanong amang kita. Uray pay. Ni tatang pay ti kunam. Saan namat lang nga may turugan no saan na makita dagiti taraken na. Ay, unmat kit di Narigat mat ngagpayso. Hello, mama. Kadda kayo man, mama. Nasaya at matkit di. Tapno adda kadwa ni Erika. Uwan, mama. Uwan. O sige, mama. Bye. Anya timbaga ni mama? Umay kanu agyan pailaang ditoy. Kasta ka di? Uwan. Gusto mo't kit di. Tapno adda kadwam ang babati dito balay. Kaano nga umay? Inton bigat ka no. Gusto, tama kapagbanding kayo adwa. Saan kayo unay ang nakapagbanding? Kalpasan ti kasarta. Wen nga rod. O sige, taisaganak nga rod jamay sa akwarto. Nasaya at matanda kayon, mama. Kumusta nga iti biyahe? Okay lang.